हजरत मौलाना मुफ्ती कासिम साहब मुफ्ती फुजैल रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। मनाजिर मुलाहिज़ा कीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। आमिन तذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد